Imam doye nako saka fika misi saraka bo parce que ame minani ame a sensibilisation là parce que point ko ketu ani yele ma doni ay kunu faut me mise à jour que ala pare ni mena titan te mise à jour ka tsaka bara do ko application kroma be doy la kan ka formater ako ma ko fika misi saraka bo ni ko ma ko iba fika misi saraka bo amina ko bila hon iba kala mune ko so ko ala be hinera o tewa ko hon ite o le ko hon misi warta de kati mo kelima akema ko te ma fo kwa ka na ka misi le fa ko bien saka le fa ko mbay jera ki la de pa do kana nunumbe ameni fola yoro bele ame fe mo be kunu ka lonko saka bote bolo kele saka fa ko dronte misi fa ko dronte drome mo abo pochi la ka bla kesu ko no dronte selama ma ko be nyama na detail la parce que ka yoro do le saka secret do le choisi lismu se ko te na ba na fa ko secret mo ko mi abata lismu na ko ko be hakli te yoro mi donc ni ko ma ko misi so ngon di do ma na to la ma abe walor dati ma worto la ma est-ce qu'il était sincère tu me faut la se la ça ce qui veut dire que yoron yere ra ko don ba ko la ala ko ya ayyuhal ladhina amanu tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha boy kila do fana ka yira adisa chamana yira be barakian ika ala ka ko man fo aka kian fen do info kila fana ka do info waso ni netu manike ne le be ni kala ni ne manike ou bien ka ko man ka tie do be na ka ko man ke ka bara so ka ta jonche so lo mbele le be wole sa kwa ta fo na ka na nike pa depuis ça on a wordo di ma fibo bara le ke ka ba ça dit contrat veut faire c'est manœuvre voilà akita manœuvre la ta mais indirectement aka waloro dima ibe karo loruke abibla la barala mais ata fina directement mais ni ka fo lomina ko tantibolo ko ko malo bali atorokum ala ka dile ma ala ki le bla contrat do la bon imay ala ka ti misali die boko mbete ikay wala tubtu la salakatu bil man wala kalladhi yunfiq mala ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ale be yere yirale la ale ba fa mo ba lo ka jama shama fa ko wati ba misi fa ni tu dala misi o sangra ballaw ka ni manya ile ko be fa misi de disa on la sa ni tu ka saka di do mai anga mo ye ko beke katani mo ye ka misi saka kana sena lu mata ta fa ka c'est ça ile ira ba ko ka cheya ka chetana ba ko ki le fode misi kutru ka di do ma ko betana ete do yere yira tu as vu parce que na dila yem domena ye ni ka faka soufe ka mo dama ka misita la mo loru che domena o ye tabi donc ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yu'minu donc alen la nyinite alaye alen la nyinite ko ki asraka ni ba mako nya kiyama al ni bi mako nyina duyan ko na fitin ne boy ala ko fa masaluhu otiki exemple mo min te ko kala mo otiki ba ye ke masal sofwan he ala masale de kaba nuguni e kalo ni kaba be c'est comme béton meto ni ka jibla don gidon me na sigala ni wo don me kaba la gidon be sigala mais kaba nuguni to be comme bouteille beto na jibe se ka ngora la fa masalo ke masale sofwan ko ti adu su ko janne be comme kaba nuguni ayre ma prêt alayhi turab kaba nuguni nisan poussière bonaka ita ale reila kaba be se ka frendi ke wa donc ba côté est ce ni ka fem bla kaba ka be se ka frein wa se ka frein donc ni poussière bla la kan ko tigi la saraka ni be kolombali nyina le comme du kolo do ni sangi na kan ka frein ko ale ça dit parce que ale ka du kolo to ko ye tuwa minan ak fen kan ka nyaya ale malo ko poussière le be fara kolo ka du kolo bre ta kororo ni man ko atigi te tiɲɛ la fo ni sanji nana dɔrɔn a bɛ poussière bɛɛ cɛ ka bɔ farakolo de kan i b'a ye donc atigi bɛ ten ne a tun bɛ ko ɲuman ba na ni mɔgɔw tun bɛ ɲɛbɔla fɛ jaa ko nin yɛrɛ ma se yɔrɔ si a tɔnɔ foyi yɛrɛ ta kan c'est zéro donc fo an bɛ ninnu réalité la sitana de bɛ nin bɛɛ kɛla ni ka ɲi ka mɛnna yɔrɔnin nin kan parce que ɲɛnamaya bɛ ten nin mɔgɔ dɔw bolo ka dɔ yɛrɛ ma ɲininka
ile be bini ka sɔrɔ ka wari afina I karamɔgɔ jɔn ka fina ko jɛgɛ bɛ taa la ten jɔn ka fina ko saraka bɛ bɔ la ten ka mɔgɔ 5 4 1000 mɔgɔ kɔnɔntɔn a ma dafa a ye mɔgɔ 1 ɲini ka fila ka mɔgɔ 10 i ka ye 100 a bɛ mun ɲa foyi o de kosɔn dɔ b'a fɔ k'ale ka misi saraka b'a ma ko ma ɲa n k'a fɔ dɔ ɲɛna ko fara la tɔgɔ tiɲɛna dɛ fara la tɔgɔ tiɲɛna a fɔ i ka sogo faga i kana fɔ kana tɔgɔ faga I ni donso bɛɛ bɛ kelen I taara donso yɛrɛ kɛ ka sogo faga I ma kɛ ala kosɔn non donso kana don I cɛ filɛ de a taara ale bɛ saraka bɔ la donc fo an bɛ fara ala tɔgɔ tiɲɛna n'i ma kɛ ala ta kɛ ɲɛ ma ale bɛ fɛn ko a b'o d'i ma wa donc sisan o tun bɛ kuma ɲɛbila ye k'a jira ko sitana bɛna don I la saraka bɔ la I bɛna kɛ cɔ I bɛna ala tɔgɔ fɔ ka kan tigɛ mais a bɛ nafa ɲɛ ma a bɛna don I n'o cɛ n'i ma waso I b'a tigi tɔɔrɔ n'o ma kɛ yɛrɛ yira bɛ don I la a kɛra bansan ye donc olu bɛ saraka ko tiɲɛ mais sitana la baara de y'olu ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.